Bagay. Oo. Sa loob ng bahay. Oo. Sa kusina. Hindi. Sa kwarto. Oo, pwede. Sa kwarto. Pwede. Table. Hindi. English. Siyempre. Kurtina. Hindi. Sa bintana. Sa lamesa. Hindi. Oo, pwede. Sa lamesa. Sabi mo Pwede. dito may sandaan na na pag ano. May sinabi ba ako? Oo! Ay, wala tayong pinagpirmahan eh. Sa kwarto. Oo. Unan. Pwede. Siya. Hindi. Sa higaan. Panalo! Talo. Panalo! Sa kwarto. Pwede. Unan. Sa sala, pwede rin. Namatanda yan! Lechon. Namatanda yan! Eh, nyo! Oh, pwede!